করলা নদী থেকেই মিলছে সোনা রূপা তামা। কারা পাচ্ছে সেসব? ইতিমধ্যেই এই কাণ্ডকে ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে জলপাইগুড়িতে। নদী বুক চিরে বালির বদলে মিলছে পয়সা সহ মূল্যবান সব ধাতু। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে করলা নদী, ঠিক তার থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অপর নদী তিস্তা। জলপাইগুড়ি শহরের এই দুই নদীতে ছিপ কিংবা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য খুবই সাধারণ, কিন্তু জলে নেমে আবর্জনা এবং মাটি সংগ্রহের কাণ্ডকীর্তি দেখে হতবাক অনেকেই। তবে এমনই দৃশ্য দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের বাবুঘাটে। ভরা করলা নদীতে নেমে জল থেকেই কড়াই ঝুড়িতে করে নদী থেকে মাটি আনছেন বয়স্ক কয়েক ব্যক্তি। তাকে প্রশ্ন করতে উত্তরে ভাঙা ভাঙা গলায় জানান, পয়সা তুলছি আর সোনা খুঁজছি, এটাই আমার রুটি রুজি। দেখা যাচ্ছে সারাদিন করলা নদীর মধ্যে বিভিন্ন ঘাট থেকে পাথর নুড়ি সংগ্রহ করে সেখান থেকে মিলছে কয়েন এবং 1-2 টাকা। কোথাও কিছু লোহা মিলছে, কিন্তু কোথা থেকে মিলছে এই ধাতুগুলো? স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, প্রতি বছর করলা নদীর বিভিন্ন ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। প্রতিমার গায়ে বিভিন্ন লোহার সামগ্রী থেকে শুরু করে কোথাও কিছু রূপোর জিনিস বা কোথাও সোনা থাকে। প্রতিমা বিসর্জনের পর সেগুলি মিশে যায় নদীর মাটির সঙ্গে। সেই সব জিনিসপত্রই সংগ্রহ করেন তারা। এভাবেই চলে জীবিকা নির্বাহ। তবে এভাবে রোজই কি সোনা মেলে? এই প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে তাদেরই একজন রামপ্রসাদ জানান, রোজ সোনা না মিললেও মা করলা কোনোদিনও খালি হাতে ফেরেনি। তাদের বিশ্বাস, করলার আশীর্বাদেই তাদের সংসার এখনো বেঁচে রয়েছে। স্থানীয় অনেকের কাছেই জানা যায় তাদের পূর্বপুরুষেরাও এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। অভাবী মানুষ হয়েও মুখে হাসি রেখে বছরের পর বছর ধরে এইসব সংগ্রহ করেই নিজের পরিবার পেট চালাচ্ছেন সেখানকার বহু পরিবার। কুড়ে ঘরে থেকে এভাবে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম সংসার চালান তারা। করলা নদী থেকে মূল্যবান ধাতু কিংবা কয়েন সংগ্রহ করাই তাদের মূল জীবিকা। लोग सोना वोना खोजता है, पैसा वैसा। किधर पे खोज रही है आप लोग? नदी पर क्यों इधर पे क्यों कैसे आता है इधर पे सोना? वही कोई खो फेंकता है ना, फूल वूल चढ़ा पूजा उजा का वही सामान वामान मिल जाता है कभी कभी। हाँ। वही सब मिलता है क्या? अचानक कभी कभी मिल जाता है। सोना मिलता है? कपल है थकले, क्या मिलता है? कपल रहेगा तब क्या मिलता है क्या? वही सोना वोना कुछ पैसा टोसा तामा पीतल ऐसा। हम लोग का पहले से का ही काम है ना, दादा परदादा से तो ये करते हैं यही करते आया है, परदादा से? परदादा से। कौन सा समय में करते हैं आप लोग ये? हैं? कौन सा समय में करते हैं? ये हम लोग खुद ही करता है। कौन सा समय में ये मिलता है सोना? सोना कौन सा समय मिलता है? तो हम लोग धो के अपने खुद गलाता है ना, हम ही लोग खुद निकालता है, हम ही लोग गलाता है। आप लोग निकल के आप लोग ही गलत है? तो मालिक को देता है बेच के। मालिक को मिलता है क्या? दोनों का थोड़ा बहुत सोना मिलता है? अभी थोड़ा बहुत यार पेट चलता है ऐसा। आपका घर किधर पे? आपका घर किधर पे? जोंतीपाड़ा। आपका नाम क्या है? रामकुशन। रामकुशन क्या है? भीम से। सोनी नेता। क्या कर रही है आप लोग? हाँ? क्या कर रही है इधर पे? यही तो तामा पीतल निकाल रहा है। कभी सोना चांदी कभी मिल जाता है किस्मत में। किधर पे कर रही है काज? हाँ? काम किधर पे कर रही है? इधर ही करता है। करला नदी मिलता है क्या? हाँ, कभी मिल जाता है। कैसे कैसे मिलता है इधर पे? किस्मत में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। क्या कैसे मिलता है? कैसे धोना पड़ता है, इसको बहुत मेहनत है। पानी को, ये माटी को धोए रहा है, नहीं तो क्या धो रहा है। कितना दिन साल से कर रहे हैं आप लोग? बहुत तो चला गया, पेढ़ी का पेढ़ी गुजर गया हमारा दादा दादी से ये काम करने के लिए। हाँ। নামি দামি কোম্পানির মুঠোফোনের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কুল ক্লাব মোবাইল শপ। এখানে আপনি সহজ কিস্তিতে 0% সুদে OnePlus, স্যামসাং, ভিভো, ওপো, রিয়েলমি, টেকনো, নোকিয়া, ইনফিনিক্স এর মতো নামি দামি কোম্পানির সব ধরনের স্মার্টফোন কিনতে পারবেন। এছাড়া ছোট কিপ্যাড ফোন সহ রয়েছে ফোনের অ্যাক্সেসরিজের বিপুল সম্ভার। আমাদের কাছে পাবেন অনলাইন ক্লাসের জন্য উন্নত মানের অ্যাক্সেসরিজও। আমরা ফোন বিক্রির সাথে ক্রেতাদের 100% সার্ভিসও দিয়ে থাকি। তাই নতুন ফোন কেনার জন্য আজই আসুন কুল ক্লাব মোবাইল শপে, কামারপাড়া বর্ধন প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে।